ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের ৭০তম প্রয়াণ দিবসে ত্রিপুরার অজন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে সংবিধানের সমতা ও ন্যায় বিচারের মর্মবাণী নতুন করে উঠে এলো আলোচনায়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু যে বক্তব্য তুলে ধরলেন তা শুধু আনুষ্ঠানিক স্মরণ নয়, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর শক্তি ও দুর্বলতা স্মরণ করিয়ে দিল। দুই, রাজ্যপালের মতে সংবিধানে বিভিন্ন সময়ে আনা সংশোধন সমূহ সুনিশ্চিত করেছে সবার জন্য সমান গণতান্ত্রিক অধিকার। এইভাবে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবস্থান দৃঢ় হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। डेमोक्रेसी इक्वल फॉर ऑल, इक्वल डेमोक्रेसी होना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना है। इस दिशा में सोचे हैं और उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं। वो अमेंडमेंट्स को उनके नॉलेज से सब लोगों को इकट्ठा करके यूनानिमस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में अप्रूव करने के लिए वो कोशिश किया है, उसका सक्सेस हुआ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन से अभी अपन 140 करोड़ का पॉपुलेशन का बड़ा पूरा विश्व में नंबर 1 बिग डेमोक्रेटिक कंट्री अपने पास है, वैसे चला है। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকারের নেওয়া তপশিলি জাতি কল্যাণে উদ্যোগগুলি নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। রাজ্যে প্রি ম্যাট্রিক ও পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দীর্ঘদিন ধরে তপশিলি জাতি অংশের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সহজ করেছে। 2025-26 অর্থ বছরে নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনা চালু করা উন্নয়ন নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে দিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। अनटचेबिलिटी है, जो कास्ट अनटचेबिलिटी है उसको दूर रखते हैं, गांव से दूर रहते हैं, उन लोगों को एससी में लाया है। गरीब या अमीर के नीचे या उनके घर नहीं है, झोपड़ी में रहते, इसीलिए उनको लेके आके ये नहीं रखे हैं। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए भी जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो मेन स्ट्रीट से अलग रहते हैं, तो उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में लाए हैं। तो उसके बाद में अपने पास ट्राइबल के लोग एससी वीकर सेक्शंस में भी आगे आए हैं। इतना आगे आए हैं जो रिसर्च में अच्छे अच्छे पेपर्स पब्लिश कर रहे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बन रहे। तो अभी वो कंपटीशन में भी आगे है। तो वैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने डेमोक्रेसी इक्वल फॉर ऑल, इक्वल डेमोक्रेसी होना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना है। इस दिशा में सोचे हैं। অজন্ত প্রাসাদের আবহে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি শুধু স্মরণ সভা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তা আম্বেদকরের সমতা দর্শনকে আজকের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আহ্বান রাখেন বক্তারা। ভারতের গণতন্ত্রকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে এই ধরনের উদ্যোগী ভবিষ্যতে দিশা দেখাতে পারে, এমনটাই বার্তা দেওয়া হয়েছে এই দিনের এই অনুষ্ঠানে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।